आमी आसा कदंबा हायवे रोडाचेर जे चिंबेल जंक्शना कडेन हिंगा पळोवंक शकता तुमी कितले ट्रॅफिक जालेले आसा। हे ट्रॅफिक सदांचो युज्युअल सीन आसा इतले ट्रॅफिक जॅम जावपाचो। पूण सद्याक पळयत जाल्यार हिंगा एक एक्सिडंट जाल्लो आसा कदंबा आनी एक दुसरी व्हेकलाच्या मदें। ही कदंबा आसा ते कदंबाच्या हेच्या मदें ताका लागून इतलो ट्रॅफिक जॅम। दिस इज द ओनली वन वे म्हटल्यार जाता पणजेन भितर वचपाक आनी हे सदांचे। पूण इतले हॅवी रास जाता की लोकांक हिंगा 20 ते 40 मिनटां देखून एक फावट रावचें पडटा। तुमी पळोवंक शकता हॅवी रास आसा पळय। पळय देखून गाडयो कितले रास जाला ते पळोवपाक जमता। इतले रास जाता की इको 2 ट्रॅफिक पुलीस आसता जे गार्ड करता हे फूल ट्रॅफिकाक। एके सायडीच्यान तो बायपास रोड अजुनूय काम चालू आसा।